Wagyu tenderloin. 7. Cutting tayo ng Wagyu steak. So 250 grams to guys. Linisan lang natin. Blood niyo. Kata tayo guys. Ito, linisan natin to. So i-cut lang muna natin. Wala lang na ng 250. Ayan. Ito cutting to. Yun. Sental. Tapos maya, ito. Tanggalin na natin maya yan. 250. Yun o. Yan, ito knitted. Tanggalin yan. Ito magiging 250 niya guys. Yan. 265. After 265, tanggal ng konting itong patch. Itong knitted niya. Ayun na. Di ba? Yun o, dami o. Okay, di ba guys? Wagyu. Mura lang to. Order na kayo. Yan, meron na pang stop meal ng mga trimming nito guys. So, what's up?